एबे सजा करदेली भोग लगेदेली चले सरला मोर संध्या ये झुणा रखिले कुटब है मम्मी ये झुणा डबा आ झुणा अरे कौन कर पानी फुल कबाड़ लगी पके दिए तले चल बैग आन के आसे कई बैग छाड़ा के फोपाड़ दी चली आसु पाटे से पुरीचु से स्टूल ऊपर ठिया से स्टूल प्लास्टिक स्टूल जो खसी जीव तो दाम तो कहीं पनीर दिन रात खाली पनीर ना पनीर पनीर डाल मारे पनीर पके दीजिए आउ कौन खाना विथ पनीर खाइब बहुत झरका खोला अच्छे हाँ खाइ बैग नहीं आसे तू जदि न खाइबू उपास शोबू बाग देखबूनी बाग देखेबू जदि पदार शोदेवी घर कबाट दे देगी मो आगे बाग देखबूनी चिन्हिचु मत बैग नहीं आसे रंग अधिका देखना चल बाग जनका जनका बाग देखा गोड़ एक्चुअली कोको ऊपर टिके रागिगली सीनू जमा भी कहूँ डालमा हेले डालमा डालमा खाइबिनी आ एनी टाइम कहूँ खाली पनीर ही खाइबी है पनीरटा भी भल जिनस नुहे ना सब से जिन खाइले भल जनका गरम को एत कम करवा भी किचन में केते कष्ट देखिपे झाड़े मनीष पूरा भिजी जाकर किसी भी टेंशन नहीं खाली खाइबा टेंशन केते प्रकार हम केते पार्टी की स्वाद लगे सेपटे तक बसई दी इपड़ आए मुंडा बहुत जोर पेन हो चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा करते समस्त भले थे मुझे भल अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो मूल शेष सका केते सारा कम सरला गुगु को अलरेडी रेडी करती से गले आज खुड़ी सागे जाइए जो सुदर्शन दार जो जाइए जो जगन्नाथ मंदिर खुड़ी आज से देखा जाती बुगु भी सागे जा चलो ऋषिर तो ऑनलाइन क्लास चलती ओहो केते गरम मु सफा करी कहला मामा बाहरिया मत साढ़े क्लास चलती साढ़े कह मामा ता बाबा को कहला दहीबरा आलुदम आने है केते दिन है खाइनी तो बाबा गोटे प्लेट जानी आसू ता बाबा आणिक ये थोई देती मुझे पाठ पढ़ी सारे क्लास सरू देवी कहे क्लास आसे आगे तुम देदे ये जिनसा रही निज माड़ ना देदेले से खाईदेव काम सरला जा प्लेट चलो रोषे कम्प्लीट होगा डाली आईटा हूँ आलू बघरा यहाँ हूँ गोटा कलरा भजा यहाँ हूँ आलूर बेसर दिखाई जी नॉनवेज खाइबू तंकर अंडा आमलेट बो मिसा को नहीं ऐसे गेटा दे दो अरे हे टाँकी जो ये फूल मोर रोसे आसली देख आज गुगु नहीं बोली ऋषि भी घरे रोनी ऋषि ये बहीपत्र तार पड़े उठेनी जाइला कौड़े खेलिया को तापर दीपू दादा तार गला कलहर को कहला दादा मुझे तुम संगे जी है आज जड़े ना बोली जड़े घर रोनी ना सी दी जन रही मो मुंड खराब करते
ପଚାରୁଛି ମାମା ଆଉ ଆଜି ଆସିବ ନା ରହିବ ଗୁଗୁ ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଘର ସେପଟ ଯଦି ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିବ ଘର ପୁରା ନିଆଁ କେମିତି ବଇଛ କେଜାଣି ତମେ ନିଆଁରେ ବାବା ପୁରା ଚୁପ୍ କାହିଁ ଚୁପ୍ ହଇ ସାରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ତ ବାବା ଏସି ଲଗେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଏସି ଲଗେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଏସିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଉଠିଯିବ କ'ଣ କଫ୍ ସିରପ୍ ଦେଇ ଖାଇଲ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଲ ଆଁ ହଁ ଆରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲ ସେ କାନରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟା ବନ୍ଦ କର ଟିକେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କାଟିଦେଲ ବାବା ରୁମ୍ କବାଟ ଦେଇ ନାଇଁ ରାତିରେ ଚାର୍ଜ ବସା ନା ସକାଳକୁ କିଏ ଇଏ କରିବ ରାତି ଯାକ ଚାର୍ଜ ବସିବ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେ ସେଇଟା ଚାର୍ଜ ହଉନି କ'ଣ ଚାର୍ଜ ହଉନି ଦେଖିବା କାଇଁ ସକାଳୁ କେତେ ସମୟ ଚାର୍ଜ ବସେଇଥିଲୁ କି ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜ ତ ବସେଇନଥିଲୁ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ କରିଦେ ସେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଡାକିଦେବି ତୁ ଉଠିକି ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବି ତୁ ଟିକେ ଚାଲ ସେଇଟା ମୋ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଚୁଲି ଲାଗିବ ଖରାଦିନ ଡେରି ଲାଗିବ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ସେ ଠିପି ଧଉଛଟି ଆଉ ରୁହ ସେ ବୋଟଲ ମୁଖରେ ଅସନା ହେବନି କେମିତି ବାବାকে ଦେଖିଲେ କିଏ ଆରେ ଠିପିରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଲ ସେ ଠିପିଟା ଲାଗିଛି ଫେର ତାକୁ ଉପରେ ନଦି ଦଉଛ ଆଉ ଥରେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗିବନି ଖାଲି ଅଳିଆ କାମ ଅଧିକା ଯିବଟେ କୋଉଠି ମୋନାଲି ହେଇଗଲାଣି କାଶ୍ମୀର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେଠି କହିଦେଇକି ଆସିବ କୋଉଠି କାଶ୍ମୀର ହେଇଗଲାଣି ସେଠି କହିଦେଇକି ଆସିବ ଆମେ ତ ଏଠି ଭାଇ ଥଣ୍ଡାରେ କାଶ୍ମୀର ହେଇଗଲାଣି ବାବା 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 ପାଟି ଖୋଲିବେନି ଆଉ ଆମେ ଏସି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏସିଟା ବନ୍ଦ କର ଫେର ମୁଁ ରାତିରେ ଯଦି ଲଗେଇଥିବି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ ଏସିଟା ବନ୍ଦ କର ସେ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ମତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଏତେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହାରି ବାରି ପଟ ଛାତରେ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଉଠିକି ଗଲି ଲଗେଇ ଦେଇ ଗଲି 5টাରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଏ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ତାକୁ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଟେକିକି ଏପଟକୁ ପଡ଼ିଛି କିଏ ବା ଗୁଗୁ ଶାଢ଼ିକି ତୁ ଶାଢ଼ିକି ଏମିତି ପୁରା ସିଧା ଶୋଇଛ ଝାଳରେ ଗୁଗୁ ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ମୁଁ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇ ଗଲି ଉପରକୁ ଚାଲିବାକୁ ମୁଁ ଫେର ଆସିଲି 6টাରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଏସି ଲାଗିଥିଲା ନିଦ ଜୋରସେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାନି ନା ବାପା ଖାଲି ରୁମ୍ରେ ପଶୁ ପଶୁ ଅନେଇବେ ଲାଗିଛି ଏଥର ବିଲ୍ଟା ଆସିଲା ଆଉ 8,000 ଆଉ ଏଥରିକ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ 10,000 ନିଶ୍ଚୟ 10 ନହେଲେ 10 ଉପରୁ ପଛେ ଅଧିକା ଆସିବ କମ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଚ ଭଳିଆ ପଶିଗଲା ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲି ନା କାଳିଆ ଦେଖାଉନି ଛୁଞ୍ଚି ଏଇଠୁ ତାକୁ ଟିକେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରିଦେବା ପାଡ଼ା ପଡ଼ିବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି କ'ଣ ଆଣିବୁ ଏଇଠୁ ବା ଆରେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଚିପିକି ଯୋଉଟା ଆରେ ତୁ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଚିପିକି ମୁଠରୁ କିଛି ନଥାଉ ନା ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଶୋଇବୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆରେ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ଡବା ସେଇ ବା ଆରେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ଧି ଆଣିଛୁ କ'ଣ ଛୁଞ୍ଚି ଡବାଟା ସେଇ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଉ ବସିଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟୁଇଜରରେ ଟେକି ଆଣିଲି ମୋର ମୋଟର ଦେଖାଯାଉନି କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କଣ୍ଟା କି କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି ସେଇ ଯେଉଁ
ତଳେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ ଦେହରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ସିଏ ଗବି କଣ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତଳେ